Okay, so hello everyone. Good morning. My name is Rizky Arina and I am here from Group 4. I would like to present to you about the application of information and communication technology in making subtitles. So, table of contents of my group is the first one is definition, the second one is types of subtitle technology, the third one is advantage and disadvantage, and then next how to improve and kind of platforms, and last but not least is the conclusion itself. So I would like to describe what is subtitle to you guys. So subtitles are line of a text at the bottom of the screen that translate the spoken dialogue into another language. So let's say subtitles itu sesuatu yang mentranslatekan konteks yang ada di dalam film atau juga bisa TV shows atau video lainnya yang memiliki konten dan juga dia help viewers understand the dialogue in a different language. Jadi contohnya subtitles dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, begitu juga sebaliknya. Dan juga bisa digunakan dalam banyak sekali bahasa. Nah, types-nya tuh ada apa aja sih? Nah, types of subtitles itu ada 3. The first one is hard subtitles, the second is pre-rendered subtitles, and the last one is subtitles. So, hard subtitles is a permanently added in the original video frames. Thus, no additional equipment of software is needed for the replay of the content. Jadi kalau misalnya si hard subtitles ini, kita tidak perlu lagi memakai aplikasi tambahan untuk ngeplay si subtitles ini. Jadi kalau misalnya kalian nonton film dan sudah ada subtitles di dalamnya, berarti itu termasuk ke dalam hard subtitles. Sedangkan yang kedua adalah pre-rendered or closed subtitles. Itu adalah distinct video frames are put over the original video file during the playback. Jadi kalau misalnya kita mau nge-play nih, baru kita add filesnya, dan itu namanya pre-rendered subtitles. Jadi kita harus menambahkan file tersebut ke dalam video yang mau kita play, seperti itu. Yang terakhir ada soft or subs or closed subtitles. These are usually distinct comments, such as particularly marked up content with timestamp which is revealed during the playback. Jadi di yang soft subtitles ini juga sama nih teman-teman. Jadi dia biasanya pakai comment, ada distinct comments such as particularly marked up content, dan juga ada timestampnya which are revealed during the playback, seperti itu. Nah, how to improve the subtitling? We have 3 ways. The first one is we have to improve the language proficiency itself, and then the cultural understanding, and then the typing skills. So how to improve all of them? The first one is we can make a vocabulary journal. So if we find a new vocabulary, we may write it down and then make a vocabulary journal about the new vocab that we have. And then the second one is get a new environment to you to practice your skills. And then the second one, there's a cultural understanding itself. So we have to read about different cultures. We have to understand kalau misalnya kita mau nge-translate dari bahasa China ke bahasa Indonesia atau sebaliknya, kita harus mengerti budaya satu sama lain. Kita harus mengerti budaya apakah yang mau kita translate, seperti misalnya budaya China, which is sangat berbeda dengan budaya Indonesia, dan juga perkataan-perkataannya itu seperti apa. Karena di China sendiri, beda stress word itu bisa berbeda makna, sedangkan di kita sama saja maknanya, seperti itu. Lalu yang kedua ada observe without judgment. Jadi kita nggak bisa ngejudge kenapa ini berbeda, kenapa segala macam di sini berbeda, itu kita nggak bisa dengan pemikiran kita sendiri. Jadi we have to observe them without judgment, just observe. And then the last one is typing skills. We can improve it with our hand placement. And then the second one is do not look down in your hands. We have to look up at the screen. And then press random keyboard keys to improve your typing skills. And then there's the advantages of using ICT through making the subtitles. The first one is earn a lot of new vocab. Jadi kalau misalnya kita nonton film, pasti kan kita banyak banget dapat yang namanya new vocabulary nih teman-teman. Dan kita juga bisa nih dapat new vocabulary dari situ. Lalu ada improve reading comprehensive. Nah, improve reading comprehensive ini karena kan kita membaca subtitle itu per frame, dan per frame sepersekian detik itu akan ganti lagi, dan jadi kita harus bisa membaca dengan cepat. Nah, makanya aku bilang kalau misalnya using technology in
and using subtitles in learning English is improving our reading comprehensive. Not only reading, but also learning efficiency is improve karena sangat efisien sekali kalau misalnya kita belajar bahasa Inggris melalui film, kita tinggal nontonin aja dan juga write down the vocabulary that we want to learn. Dan juga enables teachers to differentiate their teaching. Nah, as a teacher, it's easier to differentiate what is the kids have to learn. Jadi sangat-sangat memudahkan guru untuk memudahkan murid juga untuk mengambil pelajaran apa, seperti itu. Lalu kalau misalnya ada the advantage, pasti juga ada the disadvantage of using ICT. The first one, we are over reliance over technology. Apa-apa kita tuh jadinya bergantung sama teknologi yang ada gitu. Nah, yang kedua ada health issues. Dengan kita kalau nontonin terus-terusan, itu kita bisa dapat eye problems, yang mana kita bisa jadi ngeblur matanya. Lalu juga ada addiction, jadi nanti kita bakal jadinya nonton terusan. Dan juga ada get distracted easily. Kenapa get distracted easily? Karena biasanya di internet itu banyak iklan-iklan yang tidak benar dan kita jadinya ke distract sama iklan itu gitu. Nah, nggak hanya iklan, tapi ada spread of misinformation dan fake news. Jadi, di sini aku cuma mau menghimbau kepada kalian untuk be aware of the misinformation and fake news ini, sama hoax ini. Kita harus tahu nih gimana sih caranya uh, to proving that is false or not gitu. Nah, kita lanjut ke platform. Jadi di platform ini tuh yang automatic itu ada 3, ada VLC player, ada GOM player, dan juga MX player. Dan juga kalau misalnya untuk making movie, itu bisa CapCut, ada Adobe Premiere Pro, dan juga Subtitle Worship. Nah, how to use it? So, the first one kalau pakai VLC player itu nanti ada view yang kayak gini. Terus habis itu nanti tinggal tidak ke playlist, terus langsung di play gitu. Terus juga di sini ada developer siapa, ulasannya gimana. Jadi dia ukurannya bervariasi gitu macam. Yang kedua itu ada Gong player. Jadi nanti kita tinggal add aja ke Android ini bisa. Terus habis itu lanjut ke yang 11 itu ada MX Player. Jadi itu bisa pakai buat, tapi kalau misalnya ini di Android belum bisa sepertinya. Juga ini ada CapCut, ada contohnya platform for making subtitles CapCut ini. Terus juga ada how to use the CapCut. Lalu di sini ada Adobe Premium Pro. Biasanya kalau yang jago-jago pakainya ini. Terus ada subtitle workshop. Seperti itu. Jadi conclusionnya, the material that has been presented, it appears that subtitles are a line of the text at the bottom of the screen that translates spoken dialogue into another language. And making your own subtitles using existing information and communication technology, it can be concluded that the development of information technology today is increasingly sophisticated. So with subtitles, we can learn new vocabulary, which can be very helpful in learning foreign language through the films and videos that we watch. Thank you. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.